Hairam sasojok sakanti kon repeng rang warara Ukraine Russia sa ongenga chum daon nakata ne kride daw recently onga obosta ko nya to de warara US mung Russia sa ongna getek takerang nakatenga hade mainanu ba daw Russia ra mai da kahana USA ni military drone ko cross khata ha USA ra mai da kenga chum ni Russia ni capture khaman gman Crimea ya region na USA ni drone ko bla tangenga chum ba uchina rangenga hachum raang mateng somoyo daude uko Russia ra nakaha aru Russia nkemang jamano bisong ni Su-27 fighter jet ko watata ha ro USA ni drone ko direct missile go de cross kata ongja andi ba ya drone ko ara rama champhenga gda ke jaja ta hachum bilcha billa kon mane bille dunga kon Rama bikora phekne dona gdar ke uchi bilna mo bajajata uchi bilna mo bajajata dakke rang jamano de mai da katahana wa US ni drone de bilnan jaja man chaimna jamano de chiona gak baya ha aru ni jamano de ga ke mang crash ongaya ha tau Russia ni onge mang ndake dakata ni aselo USA Russia ko na men dau aggressive onge ha khaw nange ha ia reports rang de ongjok ansini international media rang ni international law article segabrang ndiba dau bisong ni je gegni country ni on ongacham wa bisong ni report sa ko dawn ching nyang skana USA ni report onani gta de Russia ra ya drone mancha kon target khaimang ya drone ko crash khana mancha nen bisong ni Su-27 fighter jet ko watata ha aru uni jamano de ya drone ko blang nagdar ke rama wacha ha literally hit khaimang chomodan ga kemang ga khona te crash ongwata ha anerang USA de report ona ha but Russia ni report ko badawan sing nyatna Russia ni report ko nyato de Russia ba yano agane nga ya drone ara anthangarin out of control onga ha chum bilnan jaja gada ke pangplek chuplek dake jamano de crash onga ha anthang chiuna ga ke nerang bisong ara report on ska ha andi ba US ko nyato de anchung nikenga US inchisa ndak play chela Russia ni ya Crimea region ni andi de US ni drone ara uchi maidax khainga chum Black Sea area Crimea area uchi maina blang ha ne na ode nibo direct US oni ko ya drone ko ranga uchi na ndage ongja USA banga chamrangan Black Sea area rango jegda ba bisung ni US ni friendly country rangonga wa rango missile ba ongbo tank ba ongbo aircraft rang ongbo drone ba ongbo kumukon deploy khae donenga aro una agreba Europe ni ngoba jegda ba NATO country rang donga wa rango ba USA bisong ni weapon sangko mai ba deploy khae donani rang gnang daude urango ni khosa wa Europe ni already Europe ni ngon drone rangko aircraft rangko tank rangko bisong deploy khae doneng ha jokona daude wa drone rangko sa bisong ara mai da kenga chimna ya Crimea region no blatenga chim blate mong mai da kenga chim patrolling khainga chim Ukraine aro Russia dakrik muting somoy anching basa ba reports rango news rango khna aba mo ya chamo de Russia Crimea auni sa Kyiv ko attack khajok pa Ukraine ko missile gwachok ne narang ko ching khna ba daude ndake basa ko ba Russia ra Crimea region ni ba Ukraine ko attack khani aselo uko ensure khana gda dake ba information rang ko Ukraine ni soldier rang na military rang na onna manna gda dake USA ra drone ko wate mang bisongara patrolling cars khainga chim aro jen somoyo ba Russia Ukraine ni against so Ukraine ko dale attack rang khana ready khainga ha missile dalla rang ko launch khana ready khainga ha ne na ongode wa rang ko Ukraine ni military rang na report ona tenga chim je Russia dale attack rang khana menga ha ne ontisa kisang butun chengbo nerang bisongora information rang ko na tenga chim ya andage dake USA ra ya Crimea Black Sea ni ngo patrolling rang ko kha tenga chim daude ya andage dakani kun Russia ba masya aro banga sal somera un bisong ba thmide dongenga hachim ro ya chamo ara thik grong grika ha aro nikon na song USA jegda powerful ongba ba ongchina andiba na song ni area ongjaya de Russia ni area sa gapan area au niam green na song aircraft rangko drone rangko maina blood na nanga ya de chingni country na threat onga violation ka enga ha rule ko follow ka jenga ha nen gapa au jegda powerful country onggen chimo ba USA ni onggen chimo ba chinga crash ka gen nen gapa mamang ko jajrenge ja chanchi gi ja Russia da US ni drone ongo ba crash khata ha maina no ba da au Russia namen aggressing ongenga ha namen kha nangenga ha mane bisong ni jachio Ukraine aro Russia da krikengon Ukraine na support khana nemung jegita da kaba powerful country rang ba jana po reba bo Ukraine na support on bo involve ongna dengthang mancha uchi tangka paisa onnate support khani rang de dongan ande ba uchi ri ang manchai ndake rang support khana amgen chmode jegda ba powerful ongchina
US mangba ongchina ndako mangba chinga uko wa country ko watna manjawa anne direct USA na indicator sen ka atagra signal onata gada ke dakmancha ha aro chomoda nonga bong beben Ukraine Russia war nibo basa konen sabrang agane bas kon war thom gno peaceful ongno namo nam gno chembang jaha nerang ba agan barang donga niba nibo ya war ko nyata ongode angnin katani gitade ya war de dao aro te jabonga jatokrang batterang bahita chuliang ani chance gnang mainanu ba Russia dau khangda ke ongjaha farso da ke ongjaha namen kha nangenga ha mainanu ba kana ni region ba dongamo dau nyatai bo Ukraine Russia dakkan Ukraine na badia country support ka jeng Europe ni banga country rang NATO o jegda ba member donga almost wa gum country rangan NATO ni gum member rangan dakcha king ha Ukraine na weapon supply ona teng ha military aid rang ona teng ha aru unagre US antang de involve onge mang billions thangkarang koros ka ha Ukraine war aru iasan ongai gija sanction agul sak ni sanction ko ba Russia ni kosa ko ona ta ha aru US ni Europe ni banga company rangan ya sanction dang ko pangchake Russia ni full out kai khatoka ha auni bo Russia ko mai pressure ko rai mai condition ko rai mang uji survive khadlenga Putin ara na uni aselo Putin da mai ko chanchenga hana Sia thangore thanga jegda ba ru uchina ya war ko chinga bo na chawa dak kesa dongen mane bisone muksongani de amesa chinga dongen anne chanchenga ha aro andake anne chanchen da andake dakaba dakat bebe ha US ni drone dengthang mancha patrolling kana bar yang bo bas spying kana bar yang bo jina bas re yang bo mo ndiba drone mancha de USA nin chim ondisa chanchina de nanga chim ni bo USA den dakple black basa haida retaliation ra na ba badla ra ani ba chance knang nerang chanchi ani de bisong ba chanchina de nanga chim ndiba bisong kha nanga nammen kha nanga hamo kha nanga amjenga ha bisong da uni a selo jeni ba ungchina nanga ra chha de bisong ba dakra katai gem nin gpa on bisong de USA ni drone ongmang ba USA ni drone ko ba ha crash ka ta ha aro Russia chance kanang Bakhmut area au dominate ka ni amgo pani mainanu ba daur ranching news rang khnai ba mo Bakhmut to den dakple Russia attack ka han dakple missile go han ne ya andagerang dominate ka nga ha Bakhmut area ko de aita adita salrang adita anthirang nangna ba gnang nanga de ndi ba anin katani gita de Russia Bakhmut ko haita capture khai no kon ne mang nikatenga mainanu ba dau Bakhmut region no war mancha wani kunia to de advantage ong bat ba de dau Russia an advantage ong batenga but Ukraine ba ramram ja Ukraine ba Bakhmut ko wate onas chenga Bakhmut dan Ukraine ko save khana gata ke main region main point ongenga na da uni aselu Ukraine ba Zelensky ba mana de pate Bakhmut ko whole kai kepen donna amenga wate onas chenga aro iya khatha ko Zelensky anthang ba agana ha Zelensky ko interview rani ko dakinga chamje Zelensky na ara Bakhmut area o ndaple sipai rang sieng ha ndaple manderang sieng ha yanana na so ontisa kisang butun ba de mai onggen ontisa wate onno de mai onggen ne non nibo Bakhmut ko de chinga wate onna majawa Bakhmut ko wata hode Russia na pura Rama ho trangi onagda da kainok ta uni aselu Bakhmut ko de chinga watna manjawa Bakhmut ko watcho ko de pura East Ukraine de ri angai no Russia saman go painok nen gpa o bisong ba matna de pate ya Bakhmut ya region ko de save kana whole ka edona nem uchi US oni ko ba aro foreign oni ko ba we phones rang ko aro amatenga ha aro demand ka atenga ha chinga onat ko bo chinga Russian against so yano namen kreng and dakrken aro Bakhmut ko chinga wachawa nera ne dao ya Bakhmut region na je kai Ukraine ko save kana ga ke important ongenga wa ap san da ken Russia na ba Ukraine ko amgop na da ke Bakhmut region na important ongs khainga da o focus ge kini country ni ongen ya Bakhmut ya region thing ko onemang bisong dakrkenga aro ya mteng somoyo US era Russia ko jajat na gada ke uchi drone ko watata hacham andiba focus on thingani aselon bisongara jegda dakba kantrang ni ba ongbo watna nangjanin gaba US ni drone ongmang ba dasyo agan mana gada ken goe gala haya ha goe almost goe gala gada ken takai jok no ba crash ongan nen na ode andinari de drone de crash de ong theljawa ukude anching sakantian ma shertai bo taw mai barang de takengen US ni drone ko Russia ba da unia selosa crash de ong bebia andiba da US ni drone ko Russia andage crash khatani aselo US ni ngode almost feni ko ngagda ke doenga ha aro je khatharang kon je statement rang kon dao US oni ko khnainga report rang ko manbainga wa report rang ko manani gita de USA aro Russia ya gegening country ni ngo dakrkani ongani chance knang ne rang ba ngatenga mainanu ba US era
Russia ni ya drone ko crash ka atani ko chonne raja ha na men dal ka ha aro chonne raja ni mungsa region ba dunga ya meba drone ko ra for drone ne munga cham aro yan USA ni dam ra pret ba drone onga cham ta undita thangkani drone ko Russia ra uchi crash ka ata ha da uni aselo aro una agre ba Russia ni ongemung dao USA ni drone ko crash ka chop ne international news thari angode dao ontisa ngoba USA ran dide mai rak chenga ma USA keninga nin gparang ko ba chanche again banga manderang da uni aselo retaliation ra ani chance gnang nerang aganinga Russia jegda ba simple explain kai onbo je chinga missile goja chinga crash ka cha ne simple bisong explain de kai onna ha ya crash ongatani gmende ndi ba USA ra mani jenga be ben ra jenga patesa aggressive ongrowenga ha Russia ko that means amban sotni ni gese pon heta anching khnani chance kanang but onggen ongjagen ukhode 100% da aganat na manja ndi ba USA ni statement na ko niya to de haita USA ba Russia ni gesa fighter jet pongbo ba submarine rang ko pongbo je ko ba target khaman chai retaliation kana ba badla rana nin go pa haita certain ka ni chance gna but let's see mkhangchi mai wanga ya the news and transactions an ongkwenga aruba update rang sukba kugen aro mai ba important update rang sukba gen chimude angana suna updated video rang ko thare gen ra ba igen diamond peng rang dalne video re anun bunai jok na sung ni swing ba sakanti kon blongen mthela